औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम वीकली हॉरोस्कोप में डिस्कस करेंगे कि 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरने वाला है और आपको इन दिनों में कौन सी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि मैं वीडियो जो वीकली हॉरोस्कोप की है असेंडेंट के मुताबिक लिखती हूं। आप लोग अपने असेंडेंट के मुताबिक अपने बुर्ज को देख सकते हैं। तो हम अपने वीडियो में 3 पार्ट्स में इसको डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में मैं कहूँगी इब्तदाई हिस्से में जो कि हमारे पास बनता है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मून स्कॉर्पियो में रहेगा और यहाँ पर मून डेबिलिटेशन में होगा, यानी कि ये हबूत याफ्ता हो जाएगा, हबूतियदा हो जाएगा और यहाँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। उसके बाद 12 को मून आपके सेजिटेरियस साइन में ट्रांजिट कर जाएगा और यहाँ से इसको हम कहेंगे वीडियो का मिड पार्ट। और यहाँ से 14 अप्रैल को मून आपके बुर्ज जद्दी में ट्रांजिट कर जाएगा और ये हमारे पास वीडियो का आखिरी हिस्सा होगा। तो इसी तरह आप लोगों को याद रखनी है डेट्स। मैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हफ्ते के पहले हिस्से में, दरमियान में, आखिर में कहकर वीडियो डिस्क्राइब करूँगी। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो कि हम तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए एक जनरल प्रेडिक्शन बनाते हैं जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। अगर आपको आपके असेंडेंट का पता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो हैं आप जान सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का असल चीज़ें आपका बर्थ चार्ट बनाता है। आपके प्रॉब्लम्स, आपके जो रुकावटें वगैरह हैं वो आपके बर्थ चार्ट से ही देखी जाती है। अगर आपके मेजर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, हिडन एनिमीज़ एक्टिव हैं, या आपके काम रुके हुए हैं, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपकी जॉब नहीं हो रही, तो वो चीज़ें आप अपने बर्थ चार्ट बनवा कर जान सकते हैं। और उसकी एक बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस ली जाती है जिसमें आपको ज़्यादा सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है। तो अगर आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर या स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, इन पर राब्ता करके अपना चार्ट वगैरह बनवा सकते हैं। चलें हम बढ़ते हैं अपने असल वीडियो की तरफ, आज की प्रेडिक्शन की तरफ। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है एरीज़, यानी कि बुर्ज हुमल। तो बुर्ज हुमल के हम इन लोगों को हम देखते हैं कि इन लोगों का लगन लॉर्ड जो है इनके 3rd हाउस में पड़ा है। यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इनको अपने छोटे बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। बहुत एहतियात से, प्यार मोहब्बत से रहें, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें। 2nd हाउस में इनके वीनस पड़ा हुआ है जो कि फाइनेंस के लिहाज से तो बहुत अच्छा है और रिसेंटली वीनस का अपने ही साइन में ट्रांजिट हुआ है जो कि इनके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो इन लोगों को अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुशियाँ मिलेंगी, सुख मिलेगा। हफ्ते के आगाज़ में इनको बहुत ज़्यादा एहतियात भी करनी है क्योंकि इनके 8th हाउस में मून पड़ा है। इनको सफ़र के दौरान कोई हादसे का खुदा न खास्ता सामना करना पड़ सकता है। जब भी सफ़र पर निकलें तो उससे पहले अपने सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करें। उसके बाद हम देखते हैं कि आप लोग ड्राइविंग करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात से काम रहें। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, बहुत ही पुरसुकून होते हुए चीज़ों को मैनेज करें। हफ्ते के मिड में
मून इनके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ इनको अपने वालिद के साथ बहुत एहतियात से रहना, उनके साथ बिल्कुल भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने कि वो गुस्सा करें या हाइपर हों, क्योंकि उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जा सकती है और उनके लिए और आपके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक टाइम हो सकता है और उनको हॉस्पिटल के ये अखराजात वगैरह भी बेयर करने पड़ सकते हैं। हफ्ते के इख्तिताम में मून आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। यहाँ आप अपने कोलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, उनके साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। आप बहुत ज़बरदस्त बॉसेस की नज़र में अपनी वैल्यू बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आप मेहनत से काम लें और ये टाइम आपके लिए बहुत एनर्जेटिक होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सौर के हामिल लोगों का मून इस वीनस इस मंथ में इनके असेंडेंट में पड़ा रहेगा और यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की तरफ, परफ्यूम्स, म्यूज़िक की और लेडीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर इन चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। मून आपके 7th हाउस में है। अपने पार्टनर के साथ आप एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने आपको बताया कि मून डेप्लीटेड है, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। पार्टनर की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। बिज़नेस के साथ अगर आप मुंसलिक हैं तो फिर कुछ आपके लिए सूटेबल टाइम नहीं, क्योंकि यहाँ पर डेप्लीटेड मून भी पड़ा है और आपका 8th हाउस का 7th हाउस का लॉर्ड अपने से 8th पोजीशन में बैठा है, जो आपको नुकसान भी करवा सकता है। आपका आपके लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा वगैरह हो सकता है। बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। अब हम देखते हैं हफ्ते के मिड में मून आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। आप को यहाँ पर अपनी दी हुई रकम वापस मिल सकती है। अगर आपने किसी को अखराजात लोन दिया हुआ है तो वो आपको वापस मिलता हुआ दिखाई देता है। आप अगर कुछ विरासती मामला चल रहे हैं तो आप वहाँ पर कोई फ़ैसला लेने में जल्दबाजी कर सकते हैं। अगर आप खुफिया एजेंसी या रिसर्च वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो अपनी रिसर्च प्रपोज़ल में, अपने वर्क में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाएंगे, लेकिन एहतियात के साथ। यहाँ आपके लिए डिस्टर्बेंस भी बन सकती है। फिर हम देखते हैं हफ्ते के आखिर में मून आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। वालिद के साथ आपका अच्छा वक्त गुजर सकता है। वालिद की तरफ से आपको कोई अच्छी ख़बर मिल सकती है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकती है और आपके रिस्पेक्ट भी बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो हम देखते हैं कि बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों का मार्स चूँकि इनके असेंडेंट में पड़ा है, तो जिसकी वजह से ये लोग अक्सर गुस्सा वगैरह करते होंगे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें। आपका ये मार्स अभी एक लंबा अरसा यहाँ पर क़याम करने वाला है, तो ये वक्त आपका बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके दिमाग पे सवार रहेगा। एहतियात के साथ काम लें, बातचीत में बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, इससे आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। हम देखते हैं कि आपका लगन लॉर्ड 11th हाउस में पड़ा है। सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा एक्टिव आप दिखाई देंगे, लेकिन थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा दोस्तों की तरफ से या आपके सोशल सर्कल में कोई भी आपके ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा वगैरह हो सकता है, तो बहुत एहतियात से काम लें। फिर हम देखते हैं कि मून इस वक्त आपके 6th हाउस में पड़ा है, जो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। आपकी हेल्थ के लिहाज से आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। इन हफ्ते के आगाज़ में उनकी चाल कामयाब हो सकती है। या फिर हम देखते हैं कि अगर आप लोग जॉब वगैरह के लिए परेशान हैं तो यहाँ पर मामलात आपके तूल पकड़ सकते हैं या आपको कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिल सकती है। हफ्ते के मिड में मून आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा। आपके अगर मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन पार्टनर की सेहत का ख्याल रखिएगा। बिज़नेस पार्टनर के साथ भी रिलेशन आपके बेहतर हो सकते हैं। थोड़ा सा बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते और चीज़ों को आगे लेकर जाते हुए एहतियात से काम लीजिएगा।
ہفتے کے اختتام میں مون آپ کے 8th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ اگر آپ ریسرچ وغیرہ کے ساتھ منسلک ہیں، انشورنس کے ساتھ منسلک ہیں، یا آپ لوگ کچھ اکلٹ سائنسز کے ساتھ منسلک ہیں، خفیہ ایجنسی کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے۔ یہاں آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں، ایفرٹ کریں، اور یہ ایفرٹ آپ کے لیے مستقبل میں بہت اچھی ثابت ہونے والی ہے، آپ کو بہت اچھا رزلٹ دینے والی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف، جو کہ ہے کینسر، یعنی کہ برج سرطان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج سرطان والے لوگوں کو ہفتے کے آغاز میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈیبلیٹڈ مون ان کے 5th ہاؤس میں پڑا ہے۔ یہاں پر وہ ان کو ان کی خواہشات میں بہت زیادہ بھٹکا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مون جو ہے 5th ہاؤس آپ کی اولاد کا بھی گھر ہے، اور یہاں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اولاد کی صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ جو لوگ لو میٹرز میں انوالو ہیں ان کے لیے کچھ سوٹیبل ٹائم نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کا ریلیشن خراب ہو۔ ہفتے کے مڈ میں مون آپ کے 6th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ اگر آپ لوگ جاب کے سلسلے میں پریشان ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا ٹائم ہے۔ آپ کو جاب کی طرف سے کچھ ایفرٹ کرنا ہوگی، اور تھوڑی سی ایفرٹ آپ کی قسمت آپ کے حق میں کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ لون وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں تو لون اپروول کے لیے آپ یہاں پر اپنی ایفرٹس تیز کر سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہفتے کے آخر میں مون آپ کے 7 ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ پارٹنر کے ساتھ آپ کے ریلیشن اچھے ہو جائیں گے، پارٹنر کی طرف آپ کا رجحان پڑے گا، اور یہاں آپ لوگ پارٹنر کی طرف سے آپ کو کچھ بینیفٹس ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ بزنس کے ساتھ منسلک ہیں تو بزنس پارٹنر کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ اچھی نیوز ملنے والی ہے، آپ کو منی سپورٹ بھی ملنے والی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے نیکسٹ زوڈک سائن پہ، جو کہ ہے لیو، یعنی کہ برج اسد۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج اسد کے حامل لوگوں کو اس ہفتے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ پچھلے دنوں سے ان کی ہیلتھ ڈسٹرب تھی۔ ان کا لگن لارڈ 8th ہاؤس میں تھا، جو کہ اس ہفتے کے اختتام میں 9th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا، تو یہاں پر ان کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں، چونکہ ویکلی ہوراسکوپ میں مون پہ بات کرتی ہوں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مون ان کے 12 ہاؤس کا لاٹ ہو کر ان کے 4th ہاؤس میں ڈپلیٹڈ پڑا ہے، تو یہاں گھر پر ان کی ہیلتھ ڈسٹرب رہے گی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، والدہ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کی والدہ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، اور ہاسپٹل کے اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کوئی گاڑی وہیکل وغیرہ کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو فی الحال اس کو پوسٹ پون کر دیں، ابھی آپ کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے بیچ میں مون ان کے 5th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ یہاں ان لوگوں کو بہت زیادہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے محنت کرنا ہوگی۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی خواہشات پر پہلے تو قابو رکھیں، بہت زیادہ خود کو مت الجھائیں، اور لیکن اگر آپ لوگ میریڈ ہیں تو بھی آپ لوگوں کی اولاد کی طرف سے ان کی ہیلتھ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا پھر ان کے کچھ معاملات رکاوٹ یا پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ لو میٹرز وغیرہ میں انوالو ہیں تو بہتر ہے کہ اب بھی کوئی ایسا قدم مت اٹھائیں جو آپ کے لیے مستقبل میں پریشانی کا باعث بنے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے آخر میں مون آپ کے 6th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ چھٹے گھر میں مون آپ کو، اگر آپ جاب وغیرہ کے سلسلے میں پریشان ہیں تو ایک اچھی خبر لا کر دیتا ہے۔ اگر آپ لون وغیرہ کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کی ایفرٹس تیز بھی ہو سکتی ہیں، دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو آپ بہت زیادہ ایکٹیو رہیں، تھوڑا سا آپ کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اس ویڈیو کے آخری
سائن کی پر ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہے ویرگو، یعنی کہ برج سملا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج سملا کے حامل لوگوں کا مون ان کے 3rd ہاؤس میں پڑا ہے۔ یہاں آپ لوگوں کو بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی سفر کرتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام لیں۔ سفر پر نکلنے سے پہلے صدقہ وغیرہ کا اہتمام ضرور کریں، کیونکہ یہاں پر کوئی سفر آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا ڈاکومنٹیشن کا اگر آپ کام کرنے والے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا، کیونکہ یہ ڈاکومنٹیشن ان دنوں میں آپ کے لیے کچھ زیادہ سوٹیبل نہیں ہوگی، آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ تو تحریری معاہدے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہفتے کے مڈ میں مون آپ کے 4th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا۔ یہاں پر آپ کی والدہ کی صحت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی، جو پہلے سے کافی عرصہ سے کچھ ان کی ہیلتھ ڈسٹرب جا رہی تھی اب بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تو اپنی والدہ کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن رکھیں، کوئی بھی آپ کا کام رکا ہوا ہے تو ان سے دعا کروائیں۔ گاڑی یا وہیکل کی اگر آپ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہاں پر آپ کا کام ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کے لاسٹ پارٹ میں، یہاں پر مون آپ کے 5th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر جائے گا اور آپ لوگوں کو آپ کی اولاد کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے۔ اگر آپ لو میٹرز وغیرہ میں انوالو ہیں تو بھی آپ کے لیے اچھی خبر ہے، لیکن کوئی ایسا سٹیپ نہ لیں جو آپ کے لیے مستقبل میں نقصان دہ ثابت ہو۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے بہت سی خواہشات جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ الجھا سکتی ہیں، آپ ان کے لیے ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کام تیز کر سکتے ہیں۔ اور جو یونیورسٹی کے طلباء ہیں ان کے لیے جو ٹائم ہے بہت سوٹیبل ہے، وہ اپنی ایجوکیشن میں بہت زیادہ ایکٹیو دکھائی دیں گے، بہت زیادہ خوشیاں مناتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں، ان کی کچھ اچھی خبریں ان کو ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تو تھی تمام زوڈیک سائن، یعنی کہ ایریز سے ورگو تک کے زوڈیک سائن کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اس میں ہم نے تمام چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کوئی ایسا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ ایکسپلین نہ کر سکی ہوں، آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدقات وغیرہ کا اہتمام ضرور کریں، اسپیشلی ہفتے کے آغاز میں ضرور صدقات دیں، اور صدقات میں آپ چاول یا آٹا وغیرہ صدقہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے پرابلمز جو ہیں وہ حل کی طرف جائیں، آپ کی مشکلات ختم ہوں۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔